Lamsugo sir no srang tati ko bro ko tumachinalo sir. Serangkati nai tongna joto lokuna no khaka hamya paro tai tini osane ostome dino nonobo khaka hamya paro. Sir, nung social media won nukna. Boba gra bidibiglan kishin mani ko bai snamjak. To jiligma nirmahal rudro sagolo detong mani abuni main gate doglam shoksa jaka. Sir, tam thanai nang rajbongshoni o yakpai rong no o bahke shoksa jamon tirong no. Tam thanai sir. Nadi mo Maharaja Bipikram Manik Bahadur ni Jorawa 1930 ni সময় চেঞ্জাক মানে 1938 সনমো টাঙ্গি পাইছা মো বেলাইখেন ওয়াটার প্লেস হিনজাগো এবং ইন্ডিয়ান বিসিঙ্গ মন কাইসা তঙ্গো ওয়াটার প্লেস যতনি কত এবং চিনি কক বড় বেখাবনা তৈজিলিক মাহিতা বাংলা বেখাবনা নির্মহল হিনি ফারজা কাগিও একাই আগে চিনি বুবাগ্রার কুমিল্লা ন খবই চাকলা রুসনা বাদন যখন নাইকল টংফুরো বড় আরো ন সাঙ্গই তমইও আরো তমইনা নাইকল এবং কলমানি সময়কাই বড় কিসা ঠান্ডা ওই তংনানি বাগै আবত সাঙ্গই তমইও এবং আপন সামার রেসিডেন্ট বহিজাকা একাই তাবো অমো সিমিয়া যে তিনি তৈজিলিক মানে মেন গেট ন খর রেখা অমো সিমিয়া ত্রিপুরা রাজ্যনি চিনি 1350 বছরনি যে ইতিহাস এবং 184 জন রাজা রাজানি যে শাসননি অধীন যে তংই ফাইমানি চিনি লাইবো মানে হুনান বাগै আগিনি সিমনা চাংসা যখন ভারতবর্ষব ত্রিপুরা যোগদান খাইমানি যাগল নাইনেদি गोबां मा चिनि लाइबुमार आगिनि जे कसाम नगरंग सुबाय खिजाकबाय गोबां मा जागाव गोबां मा जागाव चिनि अमति हायमुकुमुरंग बर मुं फिलिखि बायचा अबन अथतामबा अमन अथंखा चिनि जे लाइबुमा तंगमानि अमन खोय और खोबुनि लाइबुमा कतारखे सियानि नायमानि चिनि निर्महल जे कमानि अब सोशल मीडिया तिना पथमनो ब्लेके खासाका ब्लेके खायखा तामनि हिंगाय अमो आनि साइसुंनिया म कुनु व्यक्तिनि उनकोया म चिनि काइसा लाइबुमा चिनि आइडेन्टिटी न हुइखिमान हायखलाइसा बेलेखेन खायगु किन्तु तिनि ओइ यगमानि यागु ओ जे सकजम यागुलब तिनि लगे कुनु एक प्रतिबाद करे यागरतला शहर तिनि अमनतै और काइसा रेली खाइमा लाइखाम अमनतै तिनि हमसंग रेली खाइमा खाम राजनैतिक नेतारनो अमनि प्रतिबाद खाने नांगन अमन कगिया आगरतला शहर गोबां मानसिनि जारा हाबा काजक या काजक रों गोबां मा कलाय दंगो गोबां मा बरक और सै गोरों दंगो गोबां मा बरक रोसाब गोरों दंगो बरक तिनि अमनि प्रतिबाद खाइमा खाम सिविल सोसाइटिनि माध्यमे किन्तु जोंनो काचिन और अमनि कोनो प्रतिबाद करे सिरिं जतन राजनैतिक नेतारनो बखाको नाहारि दं तामनि बागै बरक चिनि समाज बरक इंटेलेक्चुअल हिजाका आं अमन दुखन नांगौ बरक जा तांग अमन कक्साया अमति हायकेनो विशेष कइरा आं सानाय कांग्रेसनि शासननि आमल जेबाबे चिनि आगिनि लाइबुमा हुजाका सीपीएम नामल तेबो हुजाका सीपीएम नि आमलन तिनि राजबारि बसकांगो सुजसेन बाय आरो खुदिराम बसुनि मांथं कायजाका खुदिराम बसु बाय सुजसेन मांथं आलादा कायजाथं किन्तु अब चिनि नुयुंमा बसकांगो तांगि बोलन फटो तंनो बंनि मांथं तंना बा तांगि तंनाय आरो चिनि महाराजा वीर विक्रम बे कांचन प्रभु तंनान मोसांगो बरसे अबर सालामनाय बरसे अबरंनांगो खायनाय तिनि किन्तु सीपीएम नि समय विशेष करे मानिक सरकार चीफ मिनिस्टर समय बहाय करक्सा कमनवेल्थ चीफ मिनिस्टर तंफुरो अम खलायजाखा किन्तु सीपीएम तंनाय तिप्रासार के बाबने प्रतिबाद खायमालिया अमति हायकना नेने आस्तबलनो मुंसलायजाखा स्वामी विवेकानंद खलाय अम सिमिया सीपीएम नि आमलता कायसा दुखनि कक आंमासाव नेनि सोरांसाति चैनल नि दैखाय त्रिपुरा हासिर बरंनो ताबुनि जे सुकान्त एकाडेमी तंमानि आरो आगि दरबार नक तंगनि दरबार हल नि तंमानि राजा आरो दरबार आचुगो गोबां मा बिचार खायलायमानि बिबन उंगो खायजामानि किन्तु आबनो आगिव संचाराय पुरो जखन आगरतलाव जों मिसिलग फायखाखाय आर नग रक्तंमोन आबनो सबाय आकया सुकान्त एकाडेमी खालायजाखा दरबार मातिनि करिखा अथच आबनो संरक्षण खाय प्रिजार्भ खाय म राज आमालनि इंगो खाय तन्नान लामनि आबर तन्नि जागलिया सकमै खिब अमति हायकेनो तर खाय गोबां मा उंगो जाखा ताय कायसा आं निनि सांसातिनि बखाखै साना मुसुंगो अमरपुर अमर मानिक महाराजा अमर मानिकनि
aboni pukri khurjak tabu bo tong tei jilik jilik khungoi Amarpur thanga chin mokala klayo Amarpur abono শহর আহেকাই সালামন আগে চিনি অমর মহারাজা অমর মানিক নামাল অথচ মানিক সরকার চিফ মিনিস্টার টংপুর আর কাছে কলেজ খুলক জাখা আর কলেজ তামো মুংদি জাখা অদ্বৈত মল্ল বর্মা বড়নি বড় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তা বাংলাদেশ নিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ানি খরচা কবি বিন মুঙ্গই সারা খাইজাগো আঙে ইংনাই মহারাজা অমর মানিক মুঙ্গই কলেজ হই তামো দুস্তং তামো অন্যায় ইনকামো मानोना चिनी लाई बुमानो तरक तरकाय हुनानि बागै किसु अंश बरक त्रिपुराव ताबुक साइतबुइ दङ अब जों भारतबर्षआव चिनी त्रिपुरा যোগদান खाइमानि परेन अबनो याप्रि रमजांमानि चिनी मकरा खालायछाता sir aro nirmohalla ba tejilung mato beshi burumno beshi thurino bo kabangma borok beraikri thai nani thango borok to choya phiaba nukja kha aro naimmuthang naikini krak rok asu rujagya sir thanglai phailai kabangma beraikri thai nani thangnai rok tong tong hungke sabni yak tongi mangkhana sir a nung mano shoktini bo nini abo kaisa tourist place এবং অম ব্লাইসে ওয়ার্ল্ড মুঙ্গানা কাছে টুরিস্ট প্লেস আরো তো নিনি সিকিউরিটি তঙ্গা নিক আর আরো তাঙ্গি সিকিউরিটি তাঙ্গি তনি জাগলিয়া তামনি বাগै আরো সিকিউরিটি তঙ্গই আগানে গিনি তঙ্গই বাবর সকস জাখা এবং আবো আ তুই কাসারো থানি বাহিকে সগুই মানখা অমনকা কতর কোয়েশন অমনি দাইবার সব না নাই চিফ মিনিস্টার না নাই না ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট মিনিস্টার না হানাই আনি কখিনকে সব না হানে মনি বারদা অম কিন্তু তিখে লাইবুমা যদি চিনি ন সগৈ সকমই সবাই যদি খিবলাই থাকাই সালসা ত্রিপুরা হাওয়া লুকুরক অহানি বছরক যারা 1350 বছর রাজাবাই রাজত্ব খাইতুবুই নাইকল তুই ফৈজাংনাই বছরক কিন্তু বড় সিরিং সিরিং টংলাক অরব সালসা লাইবুমানো মথাংনা বাগै হরসিং সাউই মানো অমন বসকাংনি সালো নুংজাগै টংखा sir sikang rogo nang kabang issue rongo tui hasin mantri okra tai kubuni department rogo ba central rogo bo nang nini ba thangni je mane je nini khaiman sak nang letter rok suyo koktun rok suyo tripura ni lai bumano ko thangna ngai thong thong basa jak a tujilugma nuyungma no jeti khlai hanang pinang khai tabu sokjagoi tongkha obono muthangna nani bawno preserve khaini bagini ni bakhaktai tam yapre shemung tongnai sir mantri tramna brekhi tangbeden mantri thanibo আবশ্যক পর্যন্ত নং বে কক সাই ফমল দ্বারা পর্যন্ত খরকসা ত্রিপুরা মন্ত্রী ফনা মনি রিঅ্যাকশন নিয়াকো স্পেশালি চিনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বখা নাংনি কক নাংমান কিন্তু বিনি ব কোনো স্টেটমেন্ট মায়াকো তবে আং নন সানানি নাयो স্রাংচাতিনি মাধ্যমে ত্রিপুরা হাসপাতালে লোকনো সানানি নাयो অমনি বাগै তাবু অসাসলি তংতিন অষ্টম অসা পাইমানি লগ লগিন আং অমনি বেসেব চিফ মিনিস্টার মচিদিসনে পর্যটন মন্ত্রী টুরিস্ট মিনিস্টার নো বাংমনি কপিরিনে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার না এবং দিল্লিও ব অমনি বেসেব ইয়াপ্রি রমনানি বাগै আং কনাই আংও সিকাং চিতি সৈমানি কাইসা আইবো যে চিনি এসটি সার্টিফিকেট ফেক্ট খাইজমন ব্যাপার ন সৈমানো আরনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার কেন্দ্র ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার আনো চিতি কাইসা রহকা আং কয়েকদিননি বিসঙ্গন আবনো তৈ খুব খেংনাই আং গাকাই আন থানে অচিতি সকপাইকা মিয়া আং মানখা গাকাই আং থানে নাयो অবনতই গভর্নমেন্ট তাবুন ইনিশিয়েটিভ নাতুন সাব সকা এবং আরো দুর্বলতা সাবনি তং এবং আপন নাইসমই এবং তজংত খাই করাক ইয়াপ্রি রনংটন করাক সাস্তিনানটন অমন আং নাयो অবন আং গভর্নমেন্ট থানে আন কইমুং তংনাই hasini brekhi tangbeden mantri shon chaudhary noni kokzar mutang tongnai sir nbono hasini brekhi mantri to jo department ni मंत्री shon chaudhary को आप क्या मैसेज देना चाहोगे मैं उनका मैसेज देना चाहूंगा जो हुआ उसका जल्दी जल्दी तदंत होना चाहिए और जो कल्पित इसे कास किया है जो आग लगा दिया जो हमारा महाराजा का अमल का जो हमारा जो हिस्ट्री का जो आइडेंटिटी का जो आग लगा दिया उसका अच्छा से तदंत होना चाहिए एवं वो तदंत करके जो लोग कल्पित है उनका पनिशमेंट होना चाहिए ये मेरा मैसेज रहेगा टूरिज्म मिनिस्टर के ऊपर Thank you, sir. Abuni related kubuni tebe kok sunga to ha santo ga sarang nang bai han hai krung piona hambai sa ni na kuma jora ma bagai hambai sarang sa tin nai to nai jot to lokor